Pala't palado, di esos magbabayao, suglal at tandinan, hindi matupungan. Tanguyin kuya magbabayao, usong dalandaman, bagayo dini magkalagabtang, siya ibagayo sa banog lalamu, dini Hesu Kristo, bagayog lawaso, dawat mo o Jesus, puya ako nutan, bumaglagawan ko, linlak ini Ama, sa kango dini magpalad palado. Nagkalat-lato, lipek puli mo o Jesus, yakan kumitaan, taman tumulian. Tanguyin kuya magbabayao, usong dalandaman, bagayo dini magkalagabtang, siya ibagayo sa panog lalamu, dini Hesu Kristo, bagayog lawaso, dawat mo o Jesus, puya ako nutan, bumaglagawan ko, linlak ini Ama, sa kango dini magpalad palado. Tanguyin kuya magbabayao, usong dalandaman, bagayo dini magkalagabtang, siya ibagayo sa banog lalamu, dini Hesu Kristo, bagayog lawaso, dawat mo o Jesus, puya ako nutan, bumaglagawan ko, linlak ini Ama, sa kango dini magpalad palado. Tanguyin kuya magbabayao, usong dalandaman, bagayo dini magkalagabtang, siya ibagayo sa banog lalamu, dini Hesu Kristo, bagayog lawaso, dawat mo o Jesus, puya ako nutan, bumaglagawan ko, linlak ini Ama, sa kango dini magpalad palado. Linlak ini Ama, sa kango dini magpalad palado.
Mayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Ingon mo sab sa tuwang nga mga minahal sa tuwang nga mga kaigsunan. Mayong gabi kaninyong tanan, daghang salamat sa inyong kanunay pagsubaybay sa atong moment of meditation sa matag gabi. Ug mao kini usab ang atong ikalimang gabi mahitungod sa paghisgot sa tema nga heart check when God feels distance. Apan sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon karon sa ika-5 nato nga series, ako unang ipanimbaya ang atoang nga mga kaigsunan from lanlain nga mga mission. Mayong gabi kaninyong tanan, ingon sab sa atong nga mga nag-tune in karon niining kagabion. Naman kamo sa laing nasod o sa tibuok dire sa Pilipinas. Mayong gabi kaninyong tanan. We are hoping nga namo karon sa mayong sitwasyon o bisan man adunay mga daghan nga mga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi apan kanunay gihapon ta nagapadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang makahatag kanatog kadasig og mga palig-on sa atong paglaom ngana sa atong buhi nga Dios. Ug ingon man sab sa ato nga mga tasatagsa nato nga mga distrito, mga pastors sa Zamboanga Peninsula Mission, sa sakop niini nga mao nga mission, mayong gabi kaning tanan dira mga pastors. Ug ingon man sab ang ato nga mga kaigsunan nga karon sa lanlain nga mga lugar, mayong gabi kaninyong tanan. Apan sa dili pa ta magapadulong sa tuwang pagtuon karon, gihangyon akong tanan sa pagdukos tong ulo alang sa tuwang nga pagampo. Dalaygon og may gugmaw na mo nga Dios niining kagabiyo namahan. Mao na kini ang amo nga pagtuon nga ika-5 nga series. Ingon mo sa Dios, nyage nga gabi among nasabtan Ginoo nga bisan man moabot ang amo nga mga pag-ampo nga walay meaning apan kini amahan nga among paghisgutan karon. Usa kini nga dako nga paglaom nga makahatag kanamo dugang kadasig kanamo sa pagduso, sa pagsuporta sa imong buhat ug ingon sa Dios sa pagpadayon sa pagpangalagad nga kanimo nga bisan man moabot ang among mga pagsulay. Niining takna man tuguti ako nga ang imuhang langit nun nga kaalam magabubo nga ni kanako aron sa matag gutlo nga akong igasulti karon kini nagagikan nga na kanimo ug mahimo kini nga maaplikar sa mga kaigsunan nga naga paminaw karon sa Facebook, sa YouTube ug sab sa mga Hope Radio nga sila amahan mapanalanginan sa mao nga kini nga pulong nga na kanimo. Dengan salamat to Dios sa pagtubag sa pagampo, paggiya kanamo, ingon mo sab sa pagpasaylo sa mong sala sa ngalan ni Jesus bugtong persam luwas. Amen. Niining takna mga kapaglaom, interesado kayo nga gikan mo nagsubaybay sa una nga topiko nga series hangtod karon. Tungod kay diri nato makita mga kaigsunan nga atong madasig o mainit ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Sa diha nga willing ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong ikalimang series karon giuluhan kini mahitungod sa when prayer feels pointless. Finding faith in the silence. Now, sa imo nga pag-ampo mga higala, gibati ba nimo nga adunay walay tumong ang imong pag-ampo ngana sa Ginoo? Or gibati ba nimo nga bisan man ang imong hunahuna adunay pagdaduha o pointless ang imong pag-ampo, nakapahatod kanimo og pagtuo ngana sa Ginoo? Niining takna mga kapaglaom, usa kini nga makapahatag kanimo og dugang nga pagtuon
mahitungod aning prayers feels pointless. Ang atong pagatunan karon, nagisgot kini mahitungod sa prayer can feel empty when answers seem absent. Dira mga kaigsunan, ang ato daw pagampo, batiyon nato nga daw walay bili sa diha nga dili kini matubag. This journey explores belief beyond outcomes, inviting deeper faith in silence. So dako kay ni ang ato ang pagsubaybay karon nga makahatag kanato og pagtagad mahitungod dining pag-ampo mga kaigsunan. Og di nato makita ang mga lalom nga pagtuo sa diha nga atong mga pag-ampo daw wala gitubag. Pointless. Walay bili. Now, atong ipadayon mga kapaglaom. Ang atong key text, gisulat kini ni Apostol John. Makita sa John, 1 John 5:14 verse 15. Gingon diri, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, hear us. And if we know that hear us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Matod pa sa Binisya nga pinulungan o Cebuan version mga igsoon, akong basahon diri, ug ang atong nabatunan, pagsalig kaniya mao kini, nga kun mangayo kitag bisan unsa, sumala sa iyang kabubuton, siya magapatalingho gayod kanato. And then, ug kung ugaling nasayod man kita, nga siya magapatalingho gayod kanato, bisan unsay atong pangayoon, nan kita nasayod nga ato nang nabatunan ang pagapangayoon ta kaniya. Ini nga mensahe mga igsoon nga gisulat ni John, usa kini nga dako kaayo nga pagsalig kanato, nga sa dihang kita nagapadayon sa pagkinabuhi ning kalibutana. Puno sa mga duha-duha, puno sa mga discouragement, apan kini nga mao nga text, usa kini nga makahatag kanatog padasig kanato. Ang atong padayon mga kaigsunan, gingon dira sa mao nga point nato may tungod sa allusions nga nganong mo pray man gyud ta, no? Gingon diri the illusions of control. Why we pray? Ngano man gyud nga kita muampo man gyud. Ngano man gyud nga ato man gyung bation nga need nato ang presence sa Ginoo mga kaigsunan. Una nga punto diri regarding sa illusion of control, seeking comfort. Ingon dira, prayers often offers control and chaos and a sense of peace. Dira mga kaigsunan, mismo ang usa ka bata nga makita ninyo maigsoon ang dili kayo tanto nga pangidaron nga bata, mubati gini siya ug tawag siyang ginikanan. Ingon ana usab kanato mga kaigsunan. Mubati usab kita ug seeking comfort ngadto sa tuang buhi nga Dios. Gingon ra sa diha nga moampo kita sa Ginoo, it can often offers control in chaos and a sense of peace. Diha mga kapaglaom, nagaampo ka kanunay sa Ginoo. I am sure nga mabati nimo ang kalinaw nga naang Ginoo kanimo. And then gingon pagidra mga kaigsunan, desire for change. We pray for to influence outcomes when life feels uncertain. Kita nagaampo nga dunay dako nga impluwensya ngadto sa atong isig katawo ug mabati nato
nga bisan man dili na to matag na ang panahon, mahimo ta nga dakong kausaban makigsunan sa atong kagalingon. Ug mahimo tang influence usab sa uban nga dunay Ginoo sa tong kinabuhi ug mabati usab sa atong mga higala mga kaigsunan. And then giingon pa gid dala, connection. Prayer builds a bridge to the divine or deeper self. Ang pag-ampo kuno, mga kaigsunan, mag-build kini sa sama sa usa ka tulay nga makigkonekta. Lalom nga connection ngana sa tuang Ginoo. Mga kaigsunan, gibati man ka karon og pagduduha. Usahay kausa na lang ta. Mubati og pagampo o muhimog pagampo sa Ginoo. Usahay mga kaigsunan, daw moabot ang mga panalangin kanato, malimot ta sa pagampo sa Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsunan, sa diha nga kita magampo, need gid nato ang comfort sa Ginoo. Ug usan niya na need pud nato mga igsoon nga matag adlaw mahimo ta nga impluwensyado sa uban nga unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug mahimo usab kita nga always connected, mabuild nato ang tulay sa atong gibati sa Ginoo. Pinaagi sa lalom nga pagampo nganha kaniya mga kaigsunan. O gipadayon diri, adunay mga biblical examples mga igsoon nga gibati usab nila nga ang ilang pagampo pointless. Gingon ra mga kaigsunan, si Job, gingon ra longing o long for direct conversation with God. Questioning His ways. Atong nakita ang kahimtang ni Job, mga igsoon. I-question niya. Ngano mangyud na itabo ni siya. Pero nakita na to mga igsoon, wala gihapon nawala ang iyahang paglaom nga sa atong buhi nga Dios. Bisan si Jeremiah felt frustrated and doubt the effectiveness of his prayers. Gani si Jeremiah maigsoon, gibati niya ang iyang batasan nga kining ampo daw dili man ni matubag nako. Pero kana siya maigsoon, yahara kining tawhanon nga pangunahuna. Amen. And then mismo si Jesus maigsoon in Gethsemane, nagampo siya intensely feeling the weight of his burden. Gani mga igsoon, nakita nato nga kining mga tao sa balang kasulatan ilang na-experiencehan og nag-remind kanato nga okay ra giday mga kaigsunan nga honesta diha sa Ginoo about our feelings. Si Job, nabati nato ang iyahang mulo sa Ginoo. Si Jeremiah, ug yung masab sa lain nga mga karakter sa Biblia mga kaigsunan. Even when prayers feels challenging or pointless. Mga kaigsunan, ingon na usab ang inyong gibati. Ang inyong pagampo adunay pointless. Mga igsoon, kanunay lang gyud mo magatutok sa atoa nga punto karon nga kagabion. Kung ato ni siyang ipadayon, nanadri ang mga katubagan, mga kaigsunan. Adunay mga anatomy mahitungod sa pagduha-duha. Dissecting our discomfort. Una niya na, spiritual uncertainty. Gingon ra, doubt shake our foundation and challenge belief. Ang pagduha-duha, mo kini mo yug-yug sa iyang foundation diin siya nagatuo. Kana siya mga kaigsunan nga pagtuo maigsoon sa diha nga adunay mga pagduha-duha. Maghinahinay makapalayo na sa imong pag-alagad sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo. Mao na siya.
ang distracting of discomfort. And then, fear of rejection. Mahadlok siya nga i-reject. Worrying if prayers are heard can cause anguish. Ingon ra mga kaigsunan nga sa diha nga muampo kini siya ang tawhana. Mahadlok siya maigsoon nga basin unya dili tubagon. Nadindra maigsoon ang pagduha, fear of rejection, and emotional turmoil. And answered prayers, hiding frustration and sadness. Sa diha nga nasa iya ang pagduha, nasa iya ang rejection mga kaigsunan. Muabot and then siya nga sa diha nga dili matubag ang iyang pagampo maigsoon, ingon nga usa ka tawhanon nga tawo na nadendra ang frustration and sadness. Daw mingon din sa sanguglingon, Ginoo, nganong ingon ani man ang akong nahitabo niini nga sitwasyon. Gusto ko kini Ginoo nga malipayon ko. Pero naabot sa sitwasyon mga igsoon nga wala natubag ang iyang pangutana. And sugod na din ang iyang kaugalingon og frustration and sadness sa iyang pagka masulubon mga kaigsunan. Gipadayon pagid mga igsoon, giingon dre, unmet expectation. Usahay mga kaigsunan, natay mga expectation nga dili tubagon when prayers go unanswered. Kano sa mangyod? Una niya na confusion. Why does prayer sometimes seem ignore or ineffective? Ngano man, confused din ta. Ginoo, ngano man nga kung pagampo wala man dayon gitubag karon nga adlaw. Ginoo, ngano man nga akong result sa exam wala man dayon gitubag. Sa diha nga dunay confusion mga igsoon, moabot na day na sa disappointment. Gingon ra, feeling to receive answers, shake, trust, and hope. Sa diha mga igsoon nga ang iyahang pagampo wala na receive, and then moabot na din siyang pagkasulpiti siyang kauglingon. Mo-shake kini siya, muuyog kini siyang pagsalig, ug paglaom maigsoon, mawala ang iyahang paglaom. Gani mga kaigsunan, dunay mga batanon nga, dunay mga pagsalig silahang mga minahal sa kinabuhi. Ilahang mga hinigugma mga kaigsunan. Moabot ang panahon nga naalay gamay nga butang nga nabuhat sa iyahang kapikas o minahal sa kinabuhi. Nagkinahinay na dayon ang iyahang pagsalig. Nagkagamay na, nagka-shake na mga kaigsunan. Sa kining tawhana, di ginay katuwan eh. Makaingon na denta, inunana mga kaigsunan. And then, sa diha, adunay disappointment, search for meaning. Ato dayong pangitaan o meaning mga kaigsunan. Gingon dira, we seek reasons why prayers feel pointless or unanswered. Ato gid pangitawon may isad unsay reasons. Mingon din siya nga ngano man gyud? Unsay rason nganong wala gitubag ang akuang ampo? Wala bay bili sa akuang pagampo? Nganong wala man gitubag? Mga na din ta mga kaigsunan. Ato ipadayon mga igsoon sa mausab nga tubang sa ingunana nga mga pangutana. Redefining answered. Shifting our perspective. Una niya na unexpected path. Answers may come in anticipated ways or timings. Atong hinunduman mga kaigsunan nga ang answers may come in anticipated ways of timing.
And then, inner growth. Hinahinay dahil mo igsoon. Prayer fosters patience, resilience, and self-awareness. Usa din na mga kaigsunan. Nga, bisan man sa tuyog tumo nga gusto nimo, nga kana nga time matubag ang gusto nimong buot pasabot. Pero day mga kaigsunan, na say time nga gibuhat sa Ginoo kanimo. Sa imuhang board exam sa panadra, diin ka gusto matupad ang imuhang pagampo, pero wala gitubag mga kaigsunan, naa din sa hinahinay nga pagtubo kanato, nga mohatod kanato og patient, resilience, and self-awareness. And then, ang ikatulo maigsoon, peace, acceptance. Peace arise when accept a certainty and trust process. So, dira mga igsoon, diha nga dunay kalinaw kanato nga ang pagtubag sa mga pagampo, dili lang kay sa specific nga mga pagampo maigsoon, adunay mga tumong ug tuyo ang Ginoo mga kaigsunan sa time nga adunay mga meaning nga atong madawat nga tubagon nga mga pagampo mga kaigsunan. Ang atuwa ding kalinaw, magtubo kini when we accept uncertainty and trust the process. Pagsalig lang yun sa process mga kaigsunan. Bisan man nga wala natupad ang atuang mga specific nato nga mga pagampo. Now, gingon rin maigsoon, the power of presence, prayer beyond petition. Una niya maigsoon, ang gahom sa presence sa diha nga atong pagampo beyond petition, una niya na listening. Prayer as silent openness, receiving instead of asking. And then, gratitude, expressing thanks strengthens connection and mindfulness. And sa last mga kaigsunan, acceptance, embracing what is beyond wants or fears. Dira mga kaigsunan, sa atong pagbuhi o pag-communicate sa Ginoo pinagi sa pagampo, atong hinumduman nga prayer as silent openness. And then, sa diha nga mamot sa panahon nga madawat nimo ang pagampo maigsoon, dili lang kay sa imuha nga social nimo nga paninghalanon, financial man, or unsa pa na dra mga kaigsunan, emotional man na ang gusto nimong maabot nga matubag sa imong pagampo. Remember mga kaigsunan, sa spiritual usab, matubag ang imong pagampo. Ato usab, mga kaigsunan, dili kalimtan ang pag-express sa pagpasalamat sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pagpasalamat sa Ginoo, mga kaigsunan, strengthen connection and mindfulness. And then, moabot din sa ato nga acceptance. O mo-embrace kini, kung unsa man gani, puhon-puhon nga doon natin pagampo mga kaigsunan, walay problema sa tuwa. Kaya nga naman, bisan man sa maong nga panahon, umabot ang panahon mga kaigsunan, na dili man gani matubag ang atong pagampo, makasabot na ta. Kaya nga naman, ang Ginoo kanunay, nagapaminaw kanato mga kaigsunan, og willing siya mutubag kanato. Og maabot lagid ang panahon nga in a perfect time nga gusto ipatubag sa Ginoo. Community in crisis. Usan niya na maigsoon, praying together through doubt. Dunay mga prayer together, nga dunay mga pagduduha. Then, shared support, collective prayers, eases isolation during uncertainty. Strength and unity together. Faith grows even when answered remain unclear. Renewed hope, community uplifts spirit, and inspires perseverance. So praying together maigsoon, usahay
makahatag kanatog kaluya. Pero aduna gani unity maigsoon, nga adunay pagtuo sa mao nga grupo, aduna kanay dako nga katubagan sa mao nga pagampo mga kaigsunan. Kung atong ipadayon, pinagi sa pag-embrace sa mga pagampo nga makahatag kanatog kalinaw nga dili nato masabtan. Una na mga kaigsunan, magwonder ta. Finding awe in the vastness beyond understanding. And then, faith, trusting in what cannot be fully explained. Maunay pagtuo maigsoon nga atong bation kanunay. Trusting in what cannot be fully explained. Bisan dili nimo ma-explain maigsoon, bisan dili matubag ang imong pagtuo, imong pagampo, kanunay gyapon magpabilin ang imong pagtuo sa Ginoo. Dili matubag man ang imuhang financial nga kinanghalanon. Remember mga kaigsunan, basin ang imong pagtubag gusto sa Ginoo through emotional ug spiritual. Ug muhatod kini ug kalinaw. Peace. Peace emerges when we release, control, and embrace mystery. Ang kalinaw maigsoon, mo-emerge kini kung atong kaugalingon i-control. Labi na sa pag-embrace sa mga butang nga gusto natong makabot, dili nato makita. Pero kana mga kaigsunan, ato kanoy ipabilin sa pag dangop nga na sa Ginoo. Sa katapusan ri maigsoon, ingon ri, prayer is a sacred journey. Not just a call for answers. Dili lang kay gusto matubag ang imuhang pagampo mga kaigsunan. Is a sacred journey. Akong balikon. Si John nagapadasig kanato nga atong hinumduman mga kaigsunan, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, hear us. Hinumduman nato mga kaigsunan, siya nagapaminaw kanato. And if we know that hears us whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Yining takna maigsoon, atong nasabtan nga ang process ato ang pagampo daw makaingon ta walay meaning. Pero di ay mga igsoon. Ang atoa dayong kaugalingon makahatag kanatog meaningful diha sa tiilan sa Ginoo. Bisan man gusto nato ipaabot nga specific nga pagampo maigsoon nga angay matubag. Pero naaday pamaagi ang Ginoo mga kaigsunan nga gustong matubag sa atoa. Basin baya mga kaigsunan? Ang imuha nga social or spiritual, mo'y gusto matubag una nga na sa Ginoo ay moabot ang imuhang gustong ipaabot nga pagampo sa imong kaugalingon nga gusto mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyoha nga pagpaminaw. Akong gihangyo kamo mga kapaglaom nga atong idoko ang utong ulo sa pagampo. Loving gamanan og may kugmao na mga Dios. Ining takna sa kagabyo naman. Among nasabtan nga bisan man ang among tawhanon nga pangunaw na Ginoo, adunay walay bili ang among pagampo nga na kanimo. Apan kini o Dios usa lamang kini kadako nga pagtulunan sa among kaugalingon. Among nasayra namahan nga ikaw kanunay naghatag kanamog meaning sa among kinabuhi. Og nasayra na mo o Dios nga ikaw gayod maghatag og sakto nga panahon sa pagtubag niini. Dili man sa sakto nga mga pagampo namo sa kaugalingon mong pagampo mo'y matuman, apan nasayod kami Ginoo through spiritual, emotional nga gusto usab nimong ipaabot sa pagampo ngani kanamo. Tugutoy o Dios nga kami madasigon sa pagdaig kanimo, madasigon sa pagpangalagad nga na kanimo niini nga hinapos nga panahon. Kauban sa mga higala nga naga-tune in karon sa Facebook, sa YouTube, ug masab sa Hope Radio. Ikaw Dios magagiya ngadto kanila
ug maghatag kanilang paglaom nga ikaw ang Dios nga angay namong dangatan tungod kay wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw. Daghang salamat Amahan sa tanan sa pagtubag sa pagampo, ingon musab sa pagpasaylo sa mong sala ug pagprotektar kanamo sa ngalan ni Jesus bugtong persam luwas. Amen. Words of wisdom waits for me, written for my day. Works of Holy Scripture like a lamp to light my way. Teachings of the prophets and testify of Christ that speak of hope and endless joy and everlasting life. So I will search, diligently pray, always believing in His word, and all things in heaven and earth will work together for my good. A loving Father waits for me to come to Him in prayer. He will grant me strength to stand through all I must endure. He offers me His Spirit and love that conquers fear. And when